Nga ka-idol. Mamulbo sa tani kay aron ako ti atong nawo. Pagwapas na kadali ha kay. Usom na karon no, magistorya magtubang sa cam. Pagwapas ata. Ang ako lang ba sa mga girls kanang before ta magminyo ba, mag-eskwela sa mog kanang karate oy aron makabalo mo kay aron dili ta mapasakitan sa inyong bana kay isod kaayo kung mapasakitan tama na sa hilak aguroy na mabungian ta sakit kaayo malabhagan mga laguman dili lang kay malaguman na taon na lang kaluoy kay sa nga tanan sakit kaayo paminawon kanang ito makakita ko sa kanang balita bitaw sa TV na maglagot jud ko di ko may dapatan ko pero dili no tanan lalaki ha uban lang ba in fairness sa uban nga karong nga di man tanan mga guys nga kwan nga ano ngun ana nga manakit sa ilang bana nang manghilabot din ha silang asawa depende man gud naman pa ibang mga lalaki nga maayo sa ilang partner palangga nila na lisod kay makabanaw ka ng ano ba siluso kayo butang sa lugar na muna yung bantayan mga girls kay lisod karong panahon na mangita kag lalaki nga tarong so ang ako lang ikakuano kanang ikuan kanang yung makatulong mo og lalaki nga insakto ba kanang dili manapat sa iyahang kuan asawa palanggaon niya dili man hilabot no ana ba kay lisod kaayo lisod ka sa ngatan ng karong panahon na may nang kung maminyo mo kabalo mo og judo karate para makapanagang mo sa iyong sarili dili lang kay mablakayan lang mo perminti ha mablakayan dili pwede na kayo ha lisod na kayo kung mablakayan mo kay luoy kayo ang mga babae tama ra sa hila ka kana kung istorya ni butbot no namo sa balita makita ni TV nga bunog kamo mga girls ayaw mo pagpadali-dali kanang iyo sang paminangon ug unsa ba na ayaw mo ta kabalo may lang primero pagkadugayan gulbad ng batasan di ba tama ba ko singana lang ako ikakuano di mo ginaw ko na daghan na kita karon og na experience karong panahon na lisod kaayo mangita og lalaki nga tarong karong panahon na lisod kaayo